Bonjour et bienvenue à une autre vidéo. Alors ici on va continuer sur la dernière vidéo de la partie numéro 5 et on va entamer le deuxième chapitre de la deuxième partie. Bon, on s'est arrêté au niveau de la capacité de la société. La capacité juridique de la société est limitée par le principe de la spécialité des personnes morales. Les sociétés sont créées pour l'exercice d'une activité déterminée. La personnalité juridique ne leur est reconnue que dans ce but particulier. C'est-à-dire que l'entreprise, au moment où elle est déclarée au niveau du registre de commerce, elle déclare l'activité principale sur la base de laquelle elle a une autorisation d'exercer. Cette autorisation, d'accord, détermine l'activité de l'entreprise. Maintenant, on va avoir un exemple. Les statuts d'une société prévoient que l'objet social est l'activité de restauration et toute activité similaire. C'est-à-dire que la société ne peut travailler qu'au niveau de la restauration et les activités similaires. La société ne peut alors acquérir un fonds de commerce de prêt-à-porter ou de librairie. Si elle veut le faire, elle doit modifier son objet social par une modification statutaire. يعني إلا بغات دير شي activité أخرى اللي ما عندهاش علاقة بريستوراسيون خصها دير modification statutaire ou bien de créer un autre fonds de commerce à travers une nouvelle déclaration de registre de commerce. On va enchaîner avec le deuxième chapitre de la deuxième partie, à savoir les sources des droits subjectifs. On va voir d'où proviennent les droits subjectifs marocains. L'acte juridique est une manifestation de volonté émise en vue de créer des effets de droit. C'est l'acte accompli volontairement par une personne dans le but direct de produire des effets juridiques, conclure un contrat de vente, de location, faire une donation, un testament. C'est-à-dire que l'acte juridique est l'acte réalisé par la personne qui donne un certain nombre de droits. Quand je dis conclure un contrat de vente, on a deux parties, les parties contractantes, on a le vendeur et l'acheteur, البائع والمشتري. البائع فاش كيبيع عنده واحد المجموعة د الحقوق اللي كيتمتع بهم، يعني وعنده واحد المجموعة د الواجبات اللي كيلتزم بهم. عنده من الواجب عليه أنه يسلم السلعة اللي باع للمشتري، ومن حقه يتسلم المبلغ ديال هذيك السلعة من عند المشتري. هادو حقوق لي ريزولتا ديال لاكت جوريديك اللي هو لاكت دو فونت. لا لوكاسيون الكراء، المكتري كرا من عند مول الدار، عنده الحق في استغلال هذاك المنزل، داكوغ في السكن، و مول الدار عنده الحق في السومة الكرائية اللي خصو يبقى يتسلمها من شهر لشهر. Acte unilatéral et convention. Acte unilatéral, pardon, c'est un acte اللي فيه يعني من une partie، يعني واحد اللي ساني فيه، اتفاقية من طرف واحد. convention اتفاقية اللي فيها مجموعة ديال الأشخاص، جوج أو أكثر. Acte unilatéral procède d'une seule volonté، يعني إرادة وحدة. C'est l'acte par lequel une personne, par sa seule volonté, va créer une situation juridique et en prévoir les effets. يعني واحد الشخص اللي غير من طرفه هو التزم بواحد الحاجة ولا عقد واحد الاتفاق. كمثال، أنا عطيت وكالة باغ اكزومبل الأخ ديالي، يعني هذا اتفاق من طرف واحد، أنا اللي عطيت وكالة ولا أنا درت الالتزام. فاش كندير أنا وكالة يعني واحد المجموعة ديال الحقوق اللي كيخرجوا بسبب هذاك الاتفاق اللي درت أنايا ولا بسبب هذاك الالتزام اللي خديت أنايا. Par exemple, le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne décide de la répartition de ses biens après son décès. يعني الوصية هو واحد لاكت من طرف واحد، هو الوصي كيدير وصية، ومن بعد الموت ديالو ديك الوصية كتطبق، يعني كتعطي واحد المجموعة د الحقوق لواحد الأشخاص وملزمة لأشخاص آخرين باش يديروا الوصية. La convention est l'acte juridique reposant sur un accord de volonté de deux ou plusieurs personnes. C'est-à-dire واحد العقد قانوني اللي كيعتمد لينا على الاتفاق الإرادي ما بين جوج أو أكثر د الأشخاص et qui est destiné à produire des effets de droit، يعني اللي كيعطينا واحد النتائج de droit.
à l'égard de ces personnes يعني كيولي ملزم للاشخاص المتعاقدين وكيعطيهم واحد المجموعه ديال الحقوق. كمثال انا سنيت مع المشغل ديالي واحد الكونطرا، هذيك الكونطرا اللي سنيت معاه كتلزمو انه يعطيني واحد الاجره، وكتلزمني انا انه نحترم مثلا توقيت العمل اللي محدو ليا هذاك المشغل ديالي. Maintenant, on va voir la différence entre acte à titre gratuit et acte à titre onéreux. L'acte à titre gratuit est l'acte par lequel une personne consentit volontairement un avantage à une autre personne sans aucune contrepartie en échange. واحد العقد اللي بيه واحد الشخص كيعطي إراديا لشخص آخر واحد الحاجة بدون مقابل كهبة أو تنازل، داكوغ، أو وصية، ما فيهمش contrepartie pécuniaire، يعني ما فيش واحد المقابل مادي. Il repose sur l'idée de bienfaisance et de libéralité tel le contrat de donation، يعني كيعتمد على فكرة ديال bienfaisance، يعني شي واحد يدير الخير ولا ديال الحرية ولا مهم بحال الكونطرا دو دوناسيون، بحال الصدقة. أنا مثلا بغيت نتصدق على واحد الجمعية، هنا غنتصدق عليهم بدون شروط وبدون مقابل مادي. L'acte à titre onéreux est celui qui va comporter des avantages réciproques، يعني اللي كيعطينا واحد les avantages بالنسبة للمتعاقدين بجوج pour chaque partie contractante. Il repose sur l'idée d'échange، يعني كاين ان échange، عطيني نعطيك. Chaque partie agit dans son intérêt personnel، كل واحد كيشوف المصلحة الشخصية ديالو et accepte de fournir quelque chose uniquement dans la perspective de recevoir quelque chose. يعني انا غنعطيك شي حاجه وانت غتعطيني شي حاجه، بحال لاكت دو فونت، انا غنبيع لك التليفون انت غتخلصني، غنشد من عندك فلوس، داكوغ. انا غنبيع لك الدار انت غتعطيني فلوس، انت غتبيع لي فواتور انا غنعطيك فلوس، يعني كاين اون كونتر بارتي بحال عقود البيع والشراء. Acte sous seing privé et acte authentique. Acte sous seing privé ou bien sous signature privée est un acte juridique rédigé par les parties à l'acte ou par un tiers, بحال الكاتب العمومي، et signé par eux sans l'intervention d'un officier public. واحد العقد ما بين جوج الأشخاص، ياك جوج الأشخاص، وهذا العقد كيكون كاتبو كاتب عمومي أو مكتبة أو كاتبو أحد الطرفين أو مامبريمينو معمرينو، المهم سي بريفي لا بيرسون اللي كاتباه، وكيسنيو فيه الأطراف المتعاقدين يعني لي كونتراكتون، وكيتليغاليزا في المقاطعة. لاكت أوتونتيك هذا عقد مصادق عليه et celui qui est reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et sous réserve de respecter les solennités et les modalités requises par la loi. En droit commun, on distingue entre deux types d'actes authentiques, qui est l'acte adulaire, ou bien acte notarié. يعني هاد النوع د العقود اللي مصادق عليها كيكونوا سوا كاتبهم عدول بحال لاكت د مارياج ou bien كاتبهم نوتير بحال la vente des immobiliers. D'accord? Les faits juridiques. Un fait juridique est un événement, une action volue ou non volue. يعني واحد الأكسيون مرغوب فيها يعني إرادية أو غير إرادية par la personne, mais qui va produire des conséquences juridiques de façon automatique. يعني اللي غيعطينا واحد النتائج قانونية بطريقة مباشرة sans que celle-ci n'ait été recherchée par ceux-ci qui les subiront. Il s'agit de faits ou circonstances auxquelles la loi attache des conséquences juridiques qui n'ont pas été voulues par la personne. يعني هنا فاش كنهضروا على لي في جوريديك هما شنو هما النتائج القانونية ديال واحد الاتفاق قانوني، ديال واحد لاكت جوريديك. هنا يقدر يعطينا نتائج يعني إرادية أو نتائج غير إرادية. كمثال أنا درت أكت دو فونت مع أون بيرسون، عطاني أون أفونس ولا فونت فيها أون كوموند، ودرت معاه 15 جور باش نليفغي لا كوموند. أنا اللي عول عليه يعني لاكسيون فولونتير هو أنه توصلني لا كوموند نعطيها للسيد. مالوغوزمون أنا سويت أن روتار،
d'accord, de la part de mon fournisseur, يعني تعطل عليا الفورنيسور ديالي، انا تعطلت على الكليون، يعني اكسيون نون فولو غير مقصوده اللي كتعطينا دي كونسيكونس. شنو هما هاد لي كونسيكونس؟ هاد لي كونسيكونس هما النتائج يقد هذاك السيد يقول لي انا رجع لي العربون ديالي، راه ما بقيتش بغيت نشري من عندك فيكو تعطلتي عليا وما احترمتيش بنود القانون. داكوغ، هادو هما لي سيركونستانس ولا لي كونس باردون، هادو هما لي كونسيكونس. لي سيركونستانس هي الحالة اللي خلاتنا نخرجوا بهاد لي كونسيكونس، كيسمو كونسيكونس جوريديك. كيما غنشوفو عندنا les faits volontaires, irradiés. Il s'agit de faits volontaires pour la personne, mais dont les conséquences juridiques qui attachées n'ont pas été recherchées. يعني هو دار واحد الفعل إرادي، ولكن النتائج ديالو لا إراديين، ما كانش باغيهم، هو ما عولش عليهم. Le vol, c'est un acte volontaire, entraîne des conséquences juridiques, عقوبات, qui n'ont pas été voulues par l'auteur de l'infraction. اللي ما كانش هو باغيهم، يعني ما كانش عوال غيتشد في الحبس ولا غيخلص واحد الغرامة ولا شي حاجة. De même, assassiner une personne, c'est un acte volontaire. يعني قتل شخص acte volontaire est condamné par une peine d'emprisonnement، يعني الحبس الله يستر conséquences juridiques non recherchées par l'assassin، يعني هو ما باغيش يوصل لهذيك الحالة. كمثال آخر، ان في فولونتير، أنا بعت لواحد الشخص واحد السلعة، ولكن هذيك السلعة سي افيري كو باغ لا سويت راه السلعة فاسدة، ولكن أنا ما عارفش، ولكن لاكت أنا ديال البيع راه فولونتير، ولكن لاكت ديال السلعة فاسدة هذيك كونسيكونس نقدروا نقولوا ديال مثلا الوقت، ولا ديال لا كونسيرفاسيون ديال السلعة، ولا ديال واحد الحاجة. هنا كيتسمى كونسيكونس جوريديك نون ريشيرشي. هنا غنشوفو لي في ناتوريل او بيان انفولونتير، شي حاجة غير مقصودة. il s'agit de faits indépendants de la volonté de la personne، يعني ما عندوش علاقة بالإرادة ديال الشخص، يعني ما ناويش، c'est-à-dire un fait naturel، شي حاجة طبيعية. œuvre de la nature qui produit des effets juridiques automatiques que la personne n'a pas recherché. يعني واحد الحاجة اللي درتيها انت عن غير قصد وعطات واحد النتائج قانونية اللي غير مرغوب فيها. Une fois l'enfant est né, le droit lui reconnaît automatiquement la personnalité juridique, c'est-à-dire des droits et des obligations. يعني la naissance d'un enfant est un acte involontaire، هو ما محكمش في راسو هو اللي بغى يتزاد، داكوغ، ولكن كيعطي واحد المجموعة د الحقوق اون فوا كيتزاد، وواحد الواجبات فاش كيوصل لاج دو 18 ans. Une fois la personne a atteint l'âge de la majorité fixé à 18 ans, c'est la nature, c'est le fait de la nature, obligatoirement à certains moments les personnes vont atteindre 18 ans, le canon lui confère la capacité d'exercice, qu'il a le حق أنه يمارس الحقوق ديالو. La mort du père confère à son fils le droit à l'héritage، يعني كيولي عنده حق في الإرث إلا مات الأب ديالو اللي هو تا هو c'est un fait naturel. On est arrivé à la fin du deuxième chapitre. Je vous remercie infiniment de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et Inch'Allah, je vais partager avec vous une autre vidéo à propos du contrôle et des examens au niveau de ce module-là. Merci encore une fois. Au revoir.